রাজ্যে দুদিনের সফরে আসছেন অমিত শাহ। 31শে মে রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, 31শে মে থেকে 1 জুন রাজ্যের কর্মসূচি শাহের। 31শে মে কলকাতায় সরকারি অনুষ্ঠান, 1 জুন নেতাজি ইন্দোরে সাংগঠনিক সভা, তারপর স্বামীজির বাড়িতেও যাবেন অমিত শাহ। 31শে মে থেকে 1 জুন রাজ্যে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তার। আগামী 31 তারিখ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের এবং দেশের সমবায় মন্ত্রী তিনি কলকাতায় আসবেন। 31 এবং 1 এই দুদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গে সফর রয়েছে। 1 তারিখ তিনি প্রথমে একটি কলকাতাতে সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এবং তারপরে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটি সাংগঠনিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অংশ নেবেন এবং এরপর সেখান থেকে তিনি যাবেন স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি সিমলাতে। বিবেকানন্দ রোডে স্বামী বিবেকানন্দজির বাড়িতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রমুখ সন্ত সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক করবেন, মিলিত হবেন। সেদিনই তার ফিরে যাওয়ার কথা। দ্বিতীয়বার বাবা হলেন তেজস্বী যাদব। কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম। লালু প্রসাদ যাদবের ছোট ছেলে তেজস্বী স্ত্রী রাজশ্রীর ঘরে এলো পুত্র সন্তান। 2023 সালে কন্যা সন্তান হয়েছিল তেজস্বী রাজশ্রীর। এক্স হ্যান্ডেলে ছেলেকে নিয়ে ছবি তেজস্বীর। দেখুন, तेजस्वी परिवारे आज के एक खुशी खबर एसছে। ये बहुत ही खुशी का खबर है। उसका परिवार में पहले बेटा इसको हुआ है लड़का का ओर से, तो लालू जी रबड़ी जी भी है, आए हुए हैं। वो लोग भी बहुत खुश है। इसका परिवार में सुख शांति सब रहे और इसको चुनाव भी आ रहा है। मेरे को शुभकामना है। ये बच्चा शुभकामनाएं लेके आई हुए है। मैं बहुत खुश हो गया कि इसका परिवार में शांति आता है, तो हम लोग भी खुश हो जाता है। लालू जी से मिलना हुआ था? हाँ, लालू जी से, राबड़ी जी का सिस्टर को सबको साथ मिला। उसका पत्नी भी बहुत बढ़िया है। दे आर सेफ एंड साउंड, दे आर वेरी स्टेबल। बच्चा भी बहुत देखने सुंदर हुआ है। पिताजी माताजी इतना सुंदर है तो ठीक है। मेरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मेरी पहली बेटी हुई थी, हम चाहते थे कि मेरे पहला अगर मेरा संतान कोई हो तो बेटी हो। लक्ष्मी घर में आई, उसका नवरात्र के टाइम में वो पैदा हुई थी और छठे दिन माँ कात्यायनी के दिन उनका जन्म हुआ था और मेरे पिता ने नाम कात्यायनी रखा। तो अभी सब परिवार के लोग बैठे हैं और सब लोगों ने नाम को लेकर के चर्चा की है कि नाम क्या दिया जाए। तो अंत में यही फैसला हुआ है कि सब लोग जो है अपना एक एक नाम देंगे और जो हमारे पिता जो चुनेंगे उसको जो है हम लोग उसका नाम रखेंगे।